बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ज़ुल-जलाल सिंह पाक तो मुकद्दस नाव सती यमिस का मेहरबान कह रहम करन वोल आयत अल्लाह ज़ुल-जलाल फरमामज कि वजलना मिनल मई कुल्ल शैइन हाय कि अस हसा कर आब पे तमाम ज़रियात पैदा पूर मे यह कन्फर्म क्या तो वो बूझमुत सानो आरिफो तम रहीम साहब सोपूरी रहमतुल्लाह अलैह तो एक जय फरमामुत कि वजलना मिनल मई कुल्ल शैइन हाय तो शायद उस एक दो आलिम वन मस्जिद पाकस मज बोजान कि तमो तोन यह तर्जम कि यह हसा अल्लाह पाक वन मे हसा कर आब पे तमाम ज़रियात पैदा तो वलियो बारन करो अथ पे कत कि मगर दोस्त गोड़े वन बह यह कि बह वन ये अमुक तरीक़त कि इल्म हिसाब शरीयतस पे बदल पे सह बरहक मुकाम सही तो मगर यह तरीक़त चैनल बह वन तरीक़त माने कि अल्लाह ज़ुल-जलाल क्या हेचनावन क्या बुनियाद बनित क्या सोन महबूब कुरान अजीमस अंदर यह फरमान कि मे तुझ आप पे कर मे सारे ज़रियात पैदा यह हसा अत हसा पत्नी बुनियाद आब क्या फकीरी हुंद आफ्ताब शाही शमस फकीर रहमतुल्लाह अलैह फरमान कि आबस फिल्म आब गुल आब नार खाक वाद सब्द मूल आबस फिल्म आब गुल तो अथ नजर पे कर बह तुह बायन सह कत ये तो रिक्वेस्ट कर बह तुह पन बायन पन रफीकन कि ये मे गलत गस तनकीद करने बजाय करो तुम तत रहबरी तो हयाती हूँ मिशन पकन बारन पान इकवट बड़ प्यार सान मोहब्बत सान तो लोल सान तो अगर हकीकत चश्मो नजर दमो तो यम सोन महबूब फरमान कि आब पे हसा आई ज़रियात पैदा करना तेल गत मज आब की तक बुनियाद सोन आब आबस पे आई पैदा करना तो हकीकत तेल बुनियाद सोन आब सिपत तम आबस हकीकत ये दोस्त यह असली पजर यह जन मज असली सिपात यमुक युकुन गसन मौका चाहे हालात रटन या तरबियत गलत गसन या वन आमुत रांग नंबर दिमागस मज आमुत त्रा क्या गोमुत मगर बुनियाद हकीकत आब यह सही बहरहाल बहुत ईमान अनित बराबर तस्दीक बात कर महबूब सदिस आयतस कि इंसानस अंदर आब बुनियाद आबस क्या सिपत छलन पन पान तो पन ओनपुक यह आबस सिपत तो ब्या सिपत आबस सारी खुद बोड़ बार सिपत कि यह जात पात गंजरावन कह इंसान आबस पे गज़ाहिर यह कम धर्मुक कम दीनुक कम कूनुक कत वर्ल्ड किस कत जगह पे रोजान कत रोजान युस तोत गम छलन यह आब युस तह जानवर ओत गत पन त्रेशी चवन यह आबस सिपत यम ते दुनिया जीव जानवर तम अत आबस मज बस स्नान कर तम गर्मी सतावन यह तम ठंडी दिवान आब यम आबस सिपत गो तेल इंसानस तमें सिपत क्या सा बाकी आब बिल्कुल इंसानस तमें सिपत मगर यह आव अमिस आव रांग नंबर दिमागस मज त्रा अमिस आव बदल पे वन क्या कर अगर बह ये ओपन कर तेल हुक्म कुफर पे रटन वह हुक्म कुफर साल इंतशार गज ब्रोह तथ बह खोचन तिक मीन रहबर रहनमा मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोमुत कि अगर हक कत वन पे बस अम इंतशार यह कथ नी वापस मा वन बह खोचन इंतशार गि नत वन बह कि अस कत आव रांग नंबर दिमागस मज त्रा यह रांग नंबर योर सूर यम तबाह बर्बाद सन कर यीतन हिस्सन मन सन बंटित कमो त्रो सनिस दिमागस में रांग नंबर कत आव यह रांग नंबर कथ आये अत रांग नंबरस पे कम करना तो पत कथ बने अक सिंद दुश्मन कम लुक अमिक जिम्मेदार अगर बह ती वन तो इंतशार गई मोट वो तुम माने खुद पढ़मित लिखमित ज्यादा आलिम तु सह जहलतुक जमान कह PhD कर वनकन KS कर MBBS कर वीडियो वुचान तम तहस इलमस मोट कर मे बिहन तग न तूत तम अल्लाह इलम कोर्मुत अतः तम वीडियो वुचान तुम हेकू समझित कि अस कुछ जहर आव दिमागस मज बरन अत
باوجود کہ اسی آبچ بنیاد اندر آبس نے کان ذات پات ات نے کان دینی درمی امچ کام شہلراون اگر بظاہر آبچ مثال نمو چاہے اس پنس ڈانڈورس لدن حق چمنس لدن باغس لدن دچھ باغ ٲر باغ گلاس باغ مرژوانگن چمنہ یت تہ آب لدن تر یہ سبزار پھران آب یہ تر شہجار پھران اد یہ بنیاد چھنا انسانس تہ حقیقت اندرم کہ شہجار پھر اللہ سندس مخلوقس مگر یہ آو تمہ نش کوسو دور پتہ تھو امسان ون ے بنیاد امسان ون ژے اللہ سند محبت ورائے کہین ثک آب ثک اللہ سن محبت تم سن نور ثک تم پنہ نور پہ پید کورمت ے آبچ تشبیح آمز دن ے باقی کہین تہ آو نمس ون کہ ون بدل بدل یہ تو آو نفرت سبق یہ ہچن یعنی آو اکس خلاف کر وہ امس خلاف یہ امس خلاف کم امی ذمہ دار مے ون کی مگر آئی دوست خدا را ون ے بہ کت تک میانہ کر ام سی خدا صاحب نے کنجرچ در زن سون ذل جلال امس محبوب سند آسن قسم ٹھنڈ دلی سان سوز اخ تہ اللہ تعالیٰ سند عارف کرن سہ کھڑا اس زن انسان ذاتس پاتس کن نوان اس عارف عارف سن کت بہ کر زن تصوفن مقرر عارف کرمت باقی گئی نبر مے تمن سی اعتراض کت کن تمن پن دنیا پکن مگر یہ تصوف چینل بس ون ے تصوف کان عارف شاہی شمس فقیر نتن یا رحیم صاحب سوپور نتن عبدالرحمان ڈار صاحب نتن یا سون نعیم صاحب نتن رحمۃ اللہ علیہ غلام رسول میر صاحب نتن لالا ارغم صاحب نتن اس عارفہ تلن محمود غامی صاحب نتن یہ ون سا کت یم سی بوٹ درمیار گھ تو پن سشکرال صاحب نتن اخ تو بی بہ گنزر مبا حبا یہ گمانے دگنیار ستو لگی دبا حبا یہ گمانے پتہ نتن پن ولی کامل حضرت شیخ العالم نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ پر تو پان یل ہوئی وندک تیل حبا ترک ناروی سند سی حبا اس تو سی حبا آس سی کرزی زو سو ساری اندیش کاسی آس زو پایس پہ لال عارفہ رحمۃ اللہ علیہ سان اچن ہند گاش یمس نور الدین صاحبس تہ پیو ون لالہ متعلق دپن مرحبا تس پت بہ پورچہ للے یم گلے گلے امرت شیو تھلہ تھلہ روزان موزان ہن تو مسلمان ترا ترکے چھ تو پن پان پرزناو سیو صاحب زانی زان یہ گو آب 100% پیور آب یعنی یہ اللہ پاک ونان مے کر آب پہ ضروریات پید یہ کن بظاہر آبس کان دین کان درم یتھے کن روحس کان دین درم کی صرف اللہ تعالیٰ سند عشق محبت اللہ تعالیٰ سند بس یہ روح تی سے بہ دوست سمجھان یل لال اوتت ووت ون دپن شیو تھل تھل روزان موزان ہن تو مسلمان اگر اس واقعی چھک تیل پرزناو پن پان ے طریقہ پانے فکر لا الہ الا اللہ صحیح کورم وہی کورم پن پان یہ وجود تروم تو موجود سرم ہر مخ وچھم پن پان یہ گو آب اتھ شاعرو کرمت تعریف کرہنس نا آبچ تشبیہ دسمس یمو یل صنعت کائنات دڑت کت پہ آبس پہ دڑت یہ سن ارتھ یہ تل بنیاد آب تیز یہ ثہ کھنک اے دوست تتہ نیر فلٹر آب یوت تو سون کھنک تیوت یہ فلٹر آب یہ پہ تو فلٹر مگر اس ژھن یہ واران کرت دنیا کیو لکو کور یہ واران کورک ناصاف کورک گند گلیز کورک نت یہ پہ تہ پاک اگر ے آز برو 40 ؤری بہ گھس یہ تقریباً گھس بہ 1986 مز یا 86 مز یت کۄلہِ منٛز ٲسۍ سرٛان ٲسۍ اختیارن کران اللہ ذل جلال سٕنٛدِ پُنجرٕچ دٔے ٲسۍ اَمے کۄلہِ ہٕنٛدِ آبہٕ سۭتۍ اختیار کران تٔتھۍ کۄلہِ منٛز تِکیٛازِ أسۍ ٲسۍ نادانٕے 10 کاہ وُہٕرۍ 12 وُہٕرۍ ٲسۍ أسۍ تِمن دۄہن بب جانُن لڑکہٕ اشرف صٲب تہٕ بہٕ سُہ چھُ مےٚ 3 ؤرین کوٗس تہٕ پتہٕ روزٕ چھِ اَسہِ تھٲمژٕ 7 وُہٕرۍ پانہٕ پٮ۪ٹھٕے تِکیٛازِ سون گرٕ اوس سٹارٹ پٮ۪ٹھٕے أتھۍ سۭتۍ گرے جُڑِتھ تہٕ پتہٕ ییٚلہِ گرم اوس آسان یا جوٗنہٕ زیادٕ جڈ اوس یِوان پتہٕ ٲسۍ وسان اتھ کۄلہِ منٛز یہِ چھِ اَسہِ مکان پٔتۍ کِنۍ کۄل وسان اختیار اوس آسان تیار ہورٕ ٲسۍ گٔرۍ وایان مسجد منٛز موبایل سسٹم ٲسۍ نہٕ کینٛہہ لاوُڈ سپیٖکر تہِ اوس نہٕ کینٛہہ گٔرۍ ٲسۍ بوزان
تو امی آب ستی تجائے تریش دس تو چے کرو اختیار یعنی نیبر تہ یوت آب پاک یوتہ نیبر یہ پاک اس تو اس کور گند یتھے کن یہ اندر تہ پاک تو مگر وقت کیو ظالمو کور یہ گند امس ٹھکوک رانگ نمبر دماغس مز صرف رانگ نمبر یم رانگ نمبر یوت ساری صرف ہیچنوک یہ نفرت درس آو امس دوست رتس دن امس آو ون حقیقت کی ٹھک آب ژھنان کہین طریقے ٹھک چھلنے خاطر ذوالجلالن پید کورمت گۄڈٕ چھل تو پنن پان پت اوسک چھلتھی مگر مخلوقن کورک سہ گند وۄنۍ چھی ژےٚ گۄڈنیتھ پنن پان چھلن سماجن کورک گند وۄنۍ چھل گۄڈنیتھ پنن پان پتہٕ یوٗتاہ ژےٚ ووٚنپوکھ تگی پنن چھلن سُہ چھل تِکیازِ ژےٚ ووٚنُے ذوالجلالن ژٕ بنووُکھ مےٚ آبہٕ پٮ۪ٹھ لہذا عٲرف چھُ آسان أتھۍ آبس پٮ۪ٹھ یہِ چھُ آسان اوٚتتھ ووتمُت برابر میٲنِس جلال صٲبٕے مثنوی تُلِو تُہۍ اے دوستو یُس تہِ میون دوس یہِ ویٖڈیو وٕچھِ اکھ شعر کر ژٕ تٔمۍ سُنٛد کُنہِ جایہِ کھڑا ییٚتٮ۪تھ تٔمۍ یہِ ذات پات یہِ سلسلہٕ یِم پارٹی وارٹی آسن ؤنمٕژ اللہ ذوالجلال سٕنٛدِ عشقہٕ ورٲے چھُنہٕ سُہ کِہیٖنۍ تتھ منٛز ونان سُہ چھُ تتھ منٛز روحُک بیان ونان روحُک بیان سمندرس تعریف کران یعنی آبس چھُ جلال صٲب مثنوی منٛز تعریف کران دپان سمندر ہسا سمندرس چھِ خاموشی ژےٚ چھی خاموشی ناد کران ژٕ کیازِ چھُکھ گفتگوس کُن گژھان واریاہن جاین چھُ سُہ دریاون ہٕنٛز مثال دِوان مثنوی پاکس منٛز سمندر چہِ لہرن ہٕنٛز مثال چھُ دِوان یۄس جاگ چھِ یِوان تمِچ مثال چھُ دِوان جلال صٲب تِکیازِ بُنیاد چھِ انسانس آب بِذٲتی چھُ جلال صٲب آسان تمہِ سمندرٕچ کتھ کران یُس انسانس اندر پوٗشِتھ چھُ کٔرِتھ نیبر چھُ آسان سُہ یِم مثالہٕ دِوان پتہٕ جلال صٲب مثنوی پاکس منٛز تہٕ کانٛہہ لایِن لبیکھ نہٕ تتہِ مثنوی پاکس منٛز یتھ زن وننہٕ آو سدا ہست قرآن در زبانہِ پہلو کانٛہہ لایِن لبیکھ نہٕ ژٕ تتٮ۪تھ ییٚتٮ۪تھ أکِس زٔیِن وننہٕ یعنی نیبر شرکس منٛز پھسٲیِکھ طوفان شرک کھور نیٹ پٮ۪ٹھ چھُ تالہِ تامتھ انسان شرکس منٛزٕے پھٔسِتھ نیبر اگر حقیقت وننہٕ کٕہٕنۍ انسان چھُنہٕ شرکہٕ نیبر صرف عٲرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق مومن یِمے یوت چھِنہٕ شرک کران کینٛہہ اَمہِ سۭتۍ جلال صٲبس یہِ نفر یا یِتھی پتہٕ خبر کۭتیاہ آسن لچھِ بٔدی آسن اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عاشق یم نہٕ شرک چھِ کران کینٛہہ باقٕے یم نیبرٕ دعوا چھِ کران ہے شرک مہ کٔرِو قسم چھُم اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ کُنیُک یم چھِ کھور نیٹ پٮ۪ٹھ تالہِ تام شرکس منٛز بٔڑِتھ مگر سُہ چھُ تِمن یِوان أتھۍ یِمن گاش آو گاش دارن تِکیازِ بہٕ چھُس ژےٚ طریٖقتُک علم ونان اے دوست ییٚتٮ۪تھ سُہ چھُ گاش دارن أتھۍ یِوان کتہِ چھِ شرک چلان تہٕ کتہِ چھنہٕ شرک چلنٕے بہرحال اوسُس تُجاے مےٚ ییٚتٮ۪تھ کتھ کہِ آبٕچ کہِ اسہِ ہسا چھِ بُنیاد آبس ہسا چھِ کٲم چھلُن گۄڈٕ پنُن گرٕ گۄڈٕ پنُن پان اوس تہٕ یہِ ژھیٚلتھٕے مگر سوسایٹی کوٚر یہِ گنٛدٕ یِتھ کٔنۍ نیبر زٔمیٖن تل آب چھُ نیران صاف شیٖشہٕ تہٕ پتہٕ چھُ اتھ سوسایٹی گنٛدٕ ژھٕنان کٔرِتھ اسی ہی انسان اتھ گنٛدٕ ژھٕنان کٔرِتھ یِتھے کٔنۍ یُس اسہِ أنٛدرٕ آب چھُ یہِ تہِ اوس چھٔلتھٕے تِکیازِ نعم صٲب چھُ گواہ ماجہِ زایہِ اوس نٮ۪تہٕ نُنٕے کینٛہہ نہٕ اوسُم نٲلی جانہِ پرٛٮ۪تھ اوس تام گوٚمُت تاکہِ دُنیا نٲلی یعنی کینٛہہ نہٕ یہِ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر ہٮ۪تھ آمُت یور یہِ اوس صاف آب پتہٕ گوٚو ییٚتہِ وارٕ وارٕ تہٕ وۄنۍ چھِ یِم داغ چھلٕنۍ یہِ چھُ صاف کرُن یہِ آب یہِ چھُ فلٹر کرُن پتہٕ ییٚلہِ یہِ فلٹر گژھِ پنُن پان صاف گژھِ پتہٕ چھُ پنُن عیال امی آبہٕ سۭتۍ پاک کرُن تی چھُ اللہ پاک ونان دپان بچٲیِو پنُن پان تہٕ پنُن اہل عیال تمہِ نارٕ نِش تُہنٛدٮ۪ن دلن چھُ تھپھ دِوان افسوٗس تہٕ ویلا چھُ تٔمِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمِس نہٕ پنُن گرٕ تگہِ خۄشحال تھاوُن ییٚمِس نہٕ پنٕنۍ خاندٲری تگہِ خۄشحال تھاوٕنۍ کم سے کم پنُن گرس منٛز بٲژ 6 چھا 7 چھا 8 چھا 10 چھا یِم چھِنہٕ تگان أمِس تھپھ تُن یہِ خۄش تھاوٕنۍ یِہوے چھُ بٔڑۍ دعوا پتہٕ نیبرٕ آسان کران کتھ ونان ہور پتہٕ شمش صٲبس تہِ ہیورٕے مگر پتہٕ ییٚلہِ گرِ وٕچھان أمِس آسان 3 رٮ۪تھ گٔمٕتۍ زنانہِ سۭتۍ کتھٕے کرنس 4 رٮ۪تھ گٔمٕتۍ ماجہِ سۭتۍ کتھٕے کرنس یہ کیا وجوہات چھِ دشمن ہمارے اندر بیٹھا ہے نفس خاطرناک دشمن یُس زن دٔگنیار پٲدٕ چھُ کران یہ چھُنہٕ اتھ آبس دِوان کٲمٕے کرنہٕ پتہٕ کیاہ چھُ اسہِ گژھان ریا تکبر گُمنڈ حسد یِمے چیٖز چھِ أسۍ رٹان اسہِ چھُ پنُن گرے گۄڈنیتھ وٲران گژھان مول چھُ دپان وۄنۍ چھےٚ مےٚ نیٚچوِس برونٛٹھ کَنہِ ہار مانٕنۍ ہے مےٚ گژھِ پنُن آسُن مےٚ چھا وۄنۍ بٔڑِتھ نیٚچوٮ۪ن اتھٕ دارُن ہے تہِ کِتھ کٲٹھۍ بنہِ نو کم سے کم ونس دپس مےٚ چھُ خۄدایس اتھٕ دارُن بہٕ چھُس خۄداے سُنٛد غلام گژھِ وۄنۍ تۄہہِ کینٛہہ خۄش رضاے حضرت اللہ دیٖتو مےٚ
گژھِ وۄنۍ خۄش مت دی تو اللہ اللہ خٲر صلاح بہٕ کر توکل پنٛنِس خۄدایَس پٮ۪ٹھ نہ یہِ نہٕ وَنُن کینٛہہ دَپان ہے وۄنۍ چھا مےٚ بٔڑِتھ مےٚ گژھِ نہ پانَس روزُن رۄپیَس 3 لَچھ 2 لَچھ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز مےٚ چھا بٔڑِتھ پیٚون شُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ اتی چھُ تران فِکرِ اس کے اندر ابھی چور پل رہا ہے نفس شیطان چھُ اَتہِ بٔسِتھ اتھ دِلس منٛز یِم زن رۄپیَس 4 لَچھن پٮ۪ٹھ بروسہٕ چھُ کران اللہ ذوالجلال سٕنٛدِس آسنس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ بروسٕے کران یہ چور ہے اوے موٗجوٗب یِتھٕے کٔنۍ پتہٕ دِوان ژٕ اولاد یہِ تہِ چھُ ونان یی دپان ہے وۄنۍ کُس منٛگہِ مٲلِس رۄپیہِ لَچھ مےٚ چھُ پنٛنٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ کھڑا گژھُن چھُ تہِ چھُ صحیح مگر عیٖن نہٕ مانان مٲلِس نِش کینٛہہ نۄش نہٕ مانان ہشہِ نِش عیٖن کینٛہہ ہش نہٕ مانان نۄشہِ نِش عیٖن کینٛہہ تہٕ أسۍ چھِ ژھٕنان پنُن گرے وُجارٕ کٔرِتھ افسوٗس تہٕ وہویلا چھُ تٔمِس گرٕ کِس خانٛدارس ییٚمِس نہٕ پنُن گرٕ چھُ تگان اتھس منٛز تھاوُن دوٚپ ٹٲٹھ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن یہِ چھُ مسنوی پاکس منٛز مےٚ حدیث وٕچھمُت گرٕ کِس بُزرگس چھِ گرس منٛز سۄے حیثیت یۄس زن نبیَس چھِ آسان اُمتس منٛز مگر ییٚلہِ نہٕ گرِ کِس بُزرگس پنُن گرے خۄشحال اوس یہِ کیٛاہ کرِ نٮ۪برٕ کیٛاہ دیُت نہٕ مےٚ اللہ ذوالجلالن تہِ یہِ نہٕ تِمن لُکن چھُنہٕ دیُتمُت یِمن برونٛٹھ کَنۍ بہٕ پنٕنۍ مسلہٕ چھُس نِوان بہٕ کیٛازِ دِمہٕ پننہِ گرُک مسلہٕ بیٚیِس نِش بہٕ کیٛازِ تراوٕ یہِ اَڈس منٛز بہٕ کیٛازِ تراوٕ مارکیٹس منٛز بہٕ کیٛازِ گژھٕ تھانس بہٕ کیٛازِ گژھٕ عدالتس بہٕ کیٛازِ گژھٕ کوٹس کیٛاہ تِمن کیٛاہ دیُت اللہ تعالیٰ ہن تہِ یہِ نہٕ مےٚ چھُ اللہ تعالیٰ ہن دیُتمُت بہٕ کیٛازِ أنٛزراو نہٕ پنُن مسلہٕ پننہِ گرِ اگر مےٚ نیٚچوِ سۭتۍ چھُ نۄشہِ سۭتۍ چھُ کورِ سۭتۍ چھُ خانٛدارنہِ سۭتۍ چھُ ماجہِ سۭتۍ مےٚ تگہِ نہٕ پنُن مسلہٕ پانہٕ أنٛزراوُن مارکیٹس کیٛازِ تراوٕ بہٕ پنُن مسلہٕ کیٛاہ یِہوے چھےٚ مےٚ اللہ ذوالجلالن صفت دیُتمُت یِہوے چھُ بہٕ اللہ ذوالجلالن دوٚپُن مےٚ کٔر آبہٕ پٮ۪ٹھ بُنیاد پٲدٕ کیٛاہ یِمے صفت چھا آبس نیبرٕ لہذا کٔرِتھ اے دوست بُنیاد چھُ آب ژٕ یہِ آبس کُن ژٕ ژھانڈُن کُنہِ جایہِ باکمال رہبر یُس ژےٚ فِکرِ تاری آب کیٛاہ گوٚو کتھ آبس پٮ۪ٹھ چھُ چٲنۍ بُنیاد آمٕژ بنٲومٕژ یہِ کمہِ آبٕچ کتھ چھُ کران اللہ ذوالجلال تہٕ آبس چھِ صفت صرف چھلُن شہلراوُن اگر یہِ خبر کوٗتٕے آب تٔژراوو تہِ بانس منٛز حظ گرٛٮ۪کھ تہِ دِمہوس تیٚلہِ تہِ ییٚلہِ پتہٕ یہِ پھِرہُن نار چھُ یہِ تیٚلہِ تہِ ہٮ۪کان ژھٮ۪ورٲیِتھ یعنی گرمِتھ تہِ یِم چھِ اتھ صفتٕے ذوالجلالن اورے تھٲمٕتۍ آبس منٛز یہِ چھُ نار ہٮ۪کان تیٚلہِ تہِ ژھٮ۪ورٲیِتھ یِتھٕے کٔنۍ اگر انسان خبر کوٗتٕے تہِ کُنہِ ساتہٕ گژھِ مگر صفت چھِ أمِس تِتھۍ اتھ منٛز تہِ آسہِ خوٗبی أنٛدِس منٛز مگر ییٚلہِ أمِس یہِ فِکرِ آسہِ توٚرمُت یہِ آب پنُن کہ بہٕ چھُس کیٛاہ بُنیاد کیٛاہ چھِ میٛٲنۍ ییٚلہِ یہِ اَمہِ دیٖنہٕ دھرمہٕ ذاتہٕ پاتہٕ سلسلہٕ پارٹیو نِش آسہِ آزاد گوٚمُت یہِ آسہِ صرف پننِس محبوٗبس ژھانڈُن پننِس ذوالجلالس دۄہس تہٕ راتس عٲرفن ہُنٛد قول چھُ یِمے آسان تی فرموو شاہِ شمسن یۄس مےٚ أمۍ ووٚن دوٚپُن آبس پھٔلِم آبٕکۍ گُل پھٔلیٖنس نہ أمۍ اوس نہٕ آب پرٛزنومُت پانس منٛز یا بیٚیِس جایہِ فرمووُن پتہٕ دوٚپُن دِتُن نہٕ معرفت ملن باپت نہ پیٖر زٲہدن نہ ابدالن دپان عٲرف کُتُب تہِ چھُ تتہِ زینَے تتہِ ٲسۍ کُتُب تہِ زینَے برحق چھُ میٛٲنۍ شاہِ شمسن یہِ فرمومُت کہ یِم ٲسۍ کُتُب کران ذاتس پاتس پٮ۪ٹھ کٲم یِمن کتہِ دی ہے یہِ معرفت ییٚمِس معرفت فِکرِ توٚر تٔمِس چھنہٕ کانٛہہ ذاتٕے روزان تتہِ چھُ صرف روزان اکھے ذات ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہُ تہٕ تٔمۍ سُنٛد عشق باقٕے چھُنہٕ تتہِ کِہینۍ روزان پارٹی وارٹی چھنہٕ تتہِ روزان تتہِ کانٛہہ سلسلہٕ ولسلہٕ روزان کینٛہہ چھُنہٕ کانٛہہ طریٖقہٕ روزان کینٛہہ نہ چھُ آفتابس کانٛہہ طریٖقہٕ نہ چھُ ہوہس کانٛہہ طریٖقہٕ نہ چھُ آبس کانٛہہ طریٖقہٕ ہوہس چھُ طریٖقہٕ لُکن زندگی عطا کرٕنۍ چلتی ہے لہرا کے پون کی سانس سبھی کی چلتی رہے آبس چھُ صفت لُکہٕ ہٕنٛدۍ ٲب چھلٕنۍ لُکھ چھلٕنۍ آفتابس چھُ صفت لُکن گاش دیُن یِتھٕے کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقس تہِ آسان اکھ صفت اتھ روحِ عظیٖمس یُس اللہ تعالیٰ سُنٛد نوٗر اسہِ نِش چھُ ییٚلہِ انسان توٚتتھ واتہِ اتھ تہِ چھِ صفت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس مخلوٗقس یِتھٕے کٔنۍ رحم کرُن یِتھ کٔنۍ آفتاب چھُ کران ہوا چھُ کران آب چھُ کران کُنہِ ذاتہٕ پاتہٕ ورٲے یِہوے چھِ اصلی حقیٖقت باقٕے ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ یِمو ذات پات گٔنٛزرٲے پارٹی گٔنٛزراے توے ووٚن شاہِ شمسن دوٚپُن یِمن دیُت نہٕ أمۍ معرفتٕے یِمن کیٛاہ معرفت دی ہے معرفت دیُتُن سٲنِس جلال صٲبس رحیٖم صٲبس نعام صٲبس رسول میٖرس أمسٕے شمس فقیٖرس رحمتہ اللہ یِمو اوس معرفت چوٚمُت یِہُنٛد اکھ مِثر تہِ چھُنہٕ کُنہِ جایہِ دُنیار ونان یِم چھِ صرف ونان محبوٗب معشوق تٔمِس ورٲے چھِنہٕ یِم کِہینۍ ونان اکے ذات ہسا چھِ اکھ سُہ تہٕ بیٚیہِ بہٕ گٔنٛزر مبا حبا یہِ چھُے گُمانے دوٚپ یار سۭتۍ لگی دبا حبا یہِ چھُے گُمانے تعداد چھُ محض انسان سُنٛد خیال بس چھُ ذاتہِ پاکہِ حضرت اللہ جل شانہُ ییٚمہِ دۄہ آیہِ دوست ژٕ آس سِرس محروم گژھکھ قسم چھُم أمسٕے وعدہُ لا شریٖک سُنٛد اندِ کُنجرُک سُہ تہِ ونکھ تمہِ دۄہ خۄدایس ورٲے چھُنہٕ کِہینۍ ژےٚ چھُے نہٕ وُنہِ أچھو پٮ۪ٹھ پردٕ تھوٚد وۄتھان توے چھُیکھ شرکس منٛز تھوٚمُت اورٕ یورٕ پھسٲیِتھ کِہینۍ چھُے نہٕ أمِس پاک ذاتس سوائے توے چھِ قرآنِ عظیٖمس منٛز برحق یہِ آیت
کہ ہر کان چیز گژھِ فنا بس روز تہنٛدِس ذوالجلال سٕنٛز بابرکت ذات یس چھِ روز تو لہذا کٔرِتھ چلو سلامت روٗزِو اگر مےٚ غلط اوس کُنہِ جایہِ گوٚمُت تہٕ تتٮ۪تھ تنقیٖد بجاے کٔرزیو تتٮ۪تھ رہبری مےٚ ہیٚچھنٲیزیو تتٮ۪تھ تہٕ یہِ کوٹ روزو بارن تہٕ حیٲتی ہُنٛد مِشن پکناوو یہِ کوٹے تہٕ طریٖقتُک شرح ووٚنُے مےٚ ٲیدوس تہٕ آبس تہٕ شریعتس منٛز چھِ بدل پٲٹھۍ تہٕ بہرحال تتہِ کِتھ کٲٹھۍ چھُ چلان اللہ پاک چھُ زانان تِہُنٛد تہِ چھُ اللہ ذوالجلال سون تہِ چھُ اللہ ذوالجلال انکار چھُنہٕ کُنی انکار ہٮ۪کو نہٕ کُنی کٔرِتھ وۄنۍ گوٚو طریٖقت چھُ بدل پٲٹھۍ شریعت چھُ بدل پٲٹھۍ چلو سلامت روٗزِو خۄشحال روٗزِو اَسہِ تہِ ٲسۍزیو اللہ ذوالجلال سٕنٛدِ بارگاہہِ منٛز نیک دعا کران رٕتۍ دعا کران خصوٗصی وقتس اندر تِکیٛازِ اجابت چھِ گژھان کُنہِ نتہٕ کُنہِ ساتہٕ چھِ گژھان اجابت چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ